سلام تعنا حبلنا خبركم من خبركن انت ملكتي حبريتات هذه ساعات شيزنا لكم قادبنا لنا كم سلو مود مدلاتنا اختكاتاتلو لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ንዕድመኩም አለና ሕዝና ብዝርዝሮም ክነብል بفلمام تمزابلت تግራይ ዘለው ለኹነታት ልብኻት ሰብር ይኽብል አምባሳደር ፈረንሳይ በኢትዮጵያ ተዛሪቦም አምባሳደር ፈረንሳይ በኢትዮጵያ አሌክሲስ ሰላሜክ ኩነታት አብ ማዕስከራት ዝነብሩ ተመዛበልት ትግራይ አብ አስጋ አብርኪ መብጽሑፍ ሊጠመላም እቶም አምባሳደር ምስ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር አብ ዘካየዱ ቃል ምሕትት ተመዛበልት ትግራይ ዘለው ለኹነታት ልብኻት ሰብር ይድሕር መባል እቶም ተመዛበልቲ 45 ዓመት ዮም አብ ማዕስከር ጸኒሖም ዝድማ ከተጻወሮ ዝካላይ ኮነን ዝበሉ እቶም አምባሳደር በዝተኻለም ቀልጣፈና مربتهم نخملسو كل ما أكلت حابرت كونو تمحتنا ملام فرنسا بإثيوبيا كابت كايد من تفتات نسبة وجودات تجري قدامنت كم ذهبتن وحصون سنة فقاد مشارز جبرن مملكة مزابلتي كتجبر كم بتدلن ونرجعي تملام حجرام كم مدرجيت أكل مولو تفسع من توعلي كم تسرح نزجلت أمباسادر لاميك عب مغرب سبا وحجزات مقطع تسعبوتات مرجعت حتى النتن كاروت مكساسات نت محلا جلي تملام بخلا حبريتا أمريكا دم بمبرق أفريقيا زلوا حيل ميزان بدلت إثيوبيا زوار بوليتيكا كله كم تدلن كم تدقفن بأمباسادر أفليت علام بريزيدنت ترامب تمر حجر أمريكا أب مبرق أفريقيا زلوا حيل ميزان بدلت إثيوبيا زوار بوليتيكا كله كم تدلن كم تدقفن بأمباسادر أفليت كبلو في الفلات حبيرهم اللهم كم حبريتاتهم العروض سبميان سبمزن دحنت ويا نزمرها بوليتيكا وقطبا ناي تشاينا زنبل منبارو نتسحتت نمرام أمريكا بإثيوبيا زمرح دليتات من فسام كم تسرح حبيرهم اللهم أب مبرق أفريقيا خفت كوينات ويزهلو سلام بدليت أمريكا يزبلوتهم في الفلات دليتات جبس إسرائيل نجزي بمقطع إثيوبيا تبغون تمرحون دليت البوليس نمفتام كم تسرح بأمباسادر ماسينجا بلاد حنتا وقوامة بحبو كم زفلت تيم حبيرهم زلام وانا مخنياتنا يزو سند ما إثيوبيا دليت أمريكا دساخ مرحب بمهلا يكبلو زبلوتهم حبريتاتات مرحت تجري نزقني تنشنخن كمرمرون مرحت هاي منو جمروا على أرك سلام بمتنخر لعل بوليتيكيات هزبوم كدحنو تاوعي قريب الله معلوم ኢትዮጵያ በግዳት ትግራይን መደሳስ ኤርትራን መደምሳስ ኩናት ከገበሪ ክብሉ ፍልፍላት ሓቢሮም አሎም ኢትዮጵያ በሁሉ አንፈት ቀለልትን ከበርትን ጾራ በመጓዓዝ ከምትርከብ በሙናት ፍልፍላት ክሕብሩን ከሎም ከመሐበሪታቶም ፍልፍላት ትግራይ ዳህሲስካን ኤርትራን መዝላ ቀይሕ ባህርና ዓሰብን መቆጻር ከም ዝኾኑ እዚ ትልምድማ ከም ዝተዛዘመ እዮም ዝሕብሩ ዘሎም ከመሐበሪታቶም ቅዱሳት ወገናት ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ብስነ ልቦና እንተዚ ተዳልዩን እንተዚ ወስኑን በخوف ክሕሰን ክድናገጽን ከም ዝኸልዮም زحبروا زلام بخلو أنفت كجمرة تتلمس بحال كوينات العل حيل سبن زمناوني أطوار تكنولوجيا سمريتن كمستوجنا نزاب قمة متورما تجري يكون عركي ويكون كوينات نبساخت الدارون كتنكقن يوم معيدهم زلام بخلا حبريتا منستري قدات وصا إثيوبيا سراويت إرترا كاب مريت إثيوبيا لقيق كوتن لزب دلوك خون صويعهم بمنقد منستر قدات وصا هاجر جليون تيموثيوسن مزنو منستر عثمان صالح بشوعات قدام اب تتصحف دبداب إرترا لولاو دو بإثيوبيا بكبابتات سمينا ومبراق حسات قطاطيرا كم زلا عايز خصص زلاهم بتوسخي منغست إرترا لولاو نتون دوباتون كاب مجهز قطاب إثيوبيا بتدغاغام صويعه كم زنبرت بمتقاس صعرتاتا جن كم زفشل إزجلز تحستنا إذا خبابتات كاب مع استفسم مخانو قاب نصور عفت دبداب من تزيت ملاختم سراويت إرتراب وانا كوينات تجري أب جودن سراويت إثيوبيا خوينو كم استواجز فلت خوينو دحرجن كاب مريت إثيوبيا تقليلو كم زوتن عبتي بمسرة على الدرس زقام كوميشن دوب ذهب وصان كم زلون يخجلز تانيهم قدما يمنيستر إثيوبيا ون قدم حجب برلمان موتا سراويت إرترا ملكيتو زغرب اللحتو عبتي تبين لهم بوتا أمزلو أبو وصان تلوجن كوميتي أو إمنا كنت أرينا مبالو ذكريهم لازم يصير بمجوار جن بزعبات استبال كوميتيون هلاوت سراويت بعلز تحدث حبريتاي نبرن عبزي بمنقدوها بقالة منستري أمباسادر نبيات جيتاچو حقنتو ترغاغص جن دمام منግስቱ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኮጽ በተደጋጋሚ ከም ዝሓተተዩ አመላኺቱ ዘላም ዝሕቶዚ ተቀባልነት እንተረኺቡ ንኹሉ ናይ ሓባር ረብሓ ዘሎም ጉዳያት እንተላይ አገልግሎት ባህርን መብጻሕ ወደብ ዓሰብን መፍታሕ አብሰናይ ድሌት ተመርኮሰ ዝርብ ንምክያድሉ ምዃኑ ይገልጹ ዘላም ኤርትራ ሰራዊታ በቁልጦፍ ክትስሕብን ሰላማዊ ዝርብ ድለው ተኸትከውን
ዘይኮነ በግልጽ ንጸውዕ ክብል እውን የስፊሩ ዘላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በተደጋጋሚ ዝተፈላለዩ ሕጋውን ታሪኻውን መጉታት ናልዓለ ጉዳይ አፍደገ ባሕሪ እውን በኃይል እውን ክፍትሐይ በመባል ተኽታኹ ተረኻታት ከስምዕ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዮም ብዘይካዚ ተደብዳበ ኤርትራ ንዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኢትዮጵያ ቀጥታውን ነዋታውን ደገፍ ትገብረላ በመባል እውን ከሲሱላም እቶም ዕጡቃት ጉጅለታት በአስማቶም እንኳን ተዘይተጠቅሱ ቅድመ ሕጂ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ዕጡቃት ኃይላት ሕወሓትን ፋኖን ትድግፋላ ኢሉ ክኸስስ ተሰሚዑ ነይሮም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ደብዳቤው ኣብ ዝሓለፈ ሂደት መዓልትታት ኣብ ዶብ ክልቴን ሃገራት ተዓዘብናዮ ምዕባለታት መንግስቲ ኤርትራ ዝያዳ ዕናዊ መንገዲ ከም ዝመረጸ ዘመልክቱ ድማ ኢሎም ወታደራት ኤርትራ በሰሜናዊ ምብራቅ ዶብ ኢትዮጵያ ናብ መሬት ኢትዮጵያ በምእታው ምስ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ዶብ ሃገር ዘካይድዎ ዘሎ ሓበራዊ ወታደራዊ ስርሒታት ምጥሓስ ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ፍጹም ወራር እውን ይክብል ይኮንኑ ዘሎም ኣታሓጁ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ዘይቅበል ኩነታት ንከኽትም ሰራዊቱ ብቕልጡፍ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ከውፅን ምዞም ጉጅለታት ዝገብሮ ምትሕብባር ክቋርፅን ይጸውዕ ዘሎም ክልቴን ሃገራት ንፍርቂ ዘመን ኣብ ኩነታትን ጎንፅን ወጥርን ከም ዝጸንሓ ዝገልጽ ትደብዳበ እዚ ዕንክሊል ጎንፅን ብዘተን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርን ክፍታሕ ከም ዝኽእል በመምልኻት ኤርትራ ወንታዊ ምላሽ እንትሂባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍልልያቱ በሰላማዊ ልዝብ ክፈትሕ ድሉ ምዃኑ ይገልጽ ዘሎም በወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ደብዳበ ዝምልከት ዛጊድ ዝተዋሃበ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ቅድሚ ሕጂ ቀርበሉ ጸንሐ ክስታት ኣመልኪቱ ግን መንግስቲ ኤርትራ ምጽሕታር ኩናት በመባል ኢትዮጵያ ክትውልዕ ንዝደልየት ኩናት መመሳመሲ እተቕርቦ ዘላ ክስታት በመባል ክነጽጎ ጸኒሖም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ በጥቅምት ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ጸሓፈ ደብዳበ ድማ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ንምክያድ ብሓባር ይሰርሑ ክብል ከሲሱ መንባሩ ዝዝከርዮም زي كم زيلن كله نبرة عزاز سراويت إثيوبيا زخون الجنرال سامورا يونس دما بلعل معنقفت سقومت بموساد تخل سلام كركبالو كبلو قلي صومالام حب تقرا بلعلي سلام زهوخو معنقفتي سقومت بموساد تخل سلام كركبالو زبلو الجنرال سامورا سلام جزين وقت نمرتنا نبه قونتا يكون ساب حد حد علتها ومنقصاصنا نمرصو زقب بايدو مايلوم كما حبريتاتهم عزازي عب تقرا زلو سلام تمت زنعسون ببركو لكن حبارن تمت زدلي قداي مخانو اتوم الجنرال كقالسون كلو نتوم حوختي لهم صوعوهم أكلاس قمت كوصلوا لهم يقبع زبالوهم بقلت نمن كم زخانو قن أي تقصون نزا حبريتها سمع تقارود ما كاب قديم مراحي تتبي زي قبر جيقام الأخت كبلو كوقسم كلهم نحادو الدبو يونو الكسب نمتقع تباهيلو بلعلة تقراي زوج كوينات اتمزز رخبو حزب مبر والكسبات كم زي كونو الجنرال سامورا يونس لزي سحتو اتنكو مفتحي للزبن عركن مبر كوينات نسو قمتن كم زي كونو بمحبارنا بوانبر نزتن كم روحي يتقوام مرحة هايمانو تقراي دمان اتدماو قونتن معقات فتن عرقي قبرو كم زلو زفلات يوم بخاله بعباله دمام ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ልዕሊ ትግራይ ዝወልዑ ኩናት ዓለም ዝቕለበሉ ህልቂት ከም ዘውረደ ሓዱሽ ጸብጻብ ተመላኺቶም ፓን አፍሪካን አጀንዳ ዝተባሃለ ኢንስቲትዩት ዘውፅኦ ሓዱሽ ጸብጻብ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ኩናትን መጉዳእታቱን ዓይነ እዝኒ ዓለም ዝቕለበሉ መንባሩ ተዘኻኺሮም እቲ ኢንስቲትዩት መበል 39 ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ጨሚቶ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ አፍሪካ ዝፍጸሙ ጎንታትን ሳዕቢናቶምን እኹል ሽፋን ዓለም ለኸ ሚድያታት ከም ዘይረኸቡን የብርሂ ዘሎም ዓለም ለኸ ሚድያታት ንግዳያት ኩናት ዝህቦ አቃልቦ ሌላን ከም ዘሎ ዝተቀሰተ ኢንስቲትዩት ዛንታታት ግዳያት ኩናት ትግራይ ዝረኽቡ ወድሖት መጠን ሽፋን ሚድያ ከም ኣብነት አልዒሎም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ተካይዳ ዘጋጥመን ሞት ኣብ ጋዛ ፍልስጤም ካብ ዝተራእየ መጠን ሞት 10 ኢድ ዝበዝሐ ምዃኑ ብምዝኽኻር ብሚድያታት ዓለም ኣቃርቦ ዝረኸበ ግና ካብ ናይ ጋዛ ብ61 ሚእታዊ ዝነኣሰ መንባሩ ይገልጹ ዘሎም ሚድያታት ዓለም ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጢ ንግዳያት ኩናት ጋዛ ዝምልከት 58.5 ዛንታታት ከም ዘቃልሓ ዝተቐሰተ ጸብጻብ ንግዳያት ኩናት ትግራይ ሙቱዛንታታት ግና ትሕቲ ሓደ ሚእታዊት ጥራይ የቕርባ መንባር ንቃልዮም እተን ሚድያታት ኣብ መዓልቲ 19.4 ንግዳያት ኩናት ዩክሬን ዝደሱ ዛንታታት እንተኻተልተን ከም ዘቕርባ ብምልኻት ኩናት ኣብ ሃገራት ቻድ ሱዳንን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን እንትካየድ ዝነበረ ሽፋን ሚድያ ዓለም እውን ኣዝዩ ትሕት መንባሩን ክቱር ኢሚዛናዊነት ዝተራእየሉን መንባሩ የፍሪቱ ዘሎም ኣብ ኣፍሪካ ኣብ 2004 ክሳብ 2024 ኣብ ዘሎ 20 ዓመታት መጠን ምስ ኩናት ዝተኣሳሰረ ሞት ب841 ሚእታዊት በመውሳኹ ዘዘኻኸረት ጸብጻብ ካብ 2019 ክሳብ 2024 ኣብ ዘሎ 4 ዓመታት ግና 414,000 ሰብ ብሰንኪ ኩናት ምጥፍኡ እዩ ሓቢሩ ዘሎም እቲ ኢንስቲትዩት ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብታ መቐመጢ ዋና ቤት ጽሕፈት ዝኾነት ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ እንትጭፍጨፍ ጽንቃቕ ቃልቦ ዝሃበን ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ዘይሰርሐ ንክብል ንሕብረት አፍሪካ እውን ከሲሱሎም ለካቲት 7 ክሳብ 8 ዝካየድ መበል 39 ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ጠሚቱ ዝወፀ ጸብጻብ ፓን አፍሪካን
ምንዳን አጀንዳን ኢንስቲትዩት ሕብረት አፍሪካ ቅልጡፍ ትካላውን ማሕበራውን ምስትኽካል ክገብር ተሓሳሲቡ ዘሎ መጠን ምስ ኩናት ተኣሳሰር ሞት ብ8 ሜትር 41 ሚታዊት ኣብ ዝወስኸሉ እዋን ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ብሸለልትነት ክሰለጥ ከም ዘይብሉ እዩ ኢንስቲትዩት ተሓሳሲቡ ዘሎ ሕብረት አፍሪካ መደበኛ ጉባኤውን ተካይድ ዕላማታቱ ደጊሙ ንኽኸልስ ቅድም ምሕደራ ሃገራት አፍሪካ ክፍትሽን ፖለቲካዊ ልምዓታውን ተሳትፎ መናእሰይ ዘደንፍዑ ጻዕርታት ክገብርን እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ ኢንስቲትዩት ኣብ መንጎ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ግዛኣት ብሉ ናይልን ኣብ ዘዳው ከባብታት ውግእ ከም ዝተበገሰ ይሕበረሎም ሰራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን መንቀሳቐስ ሓርነት ህዝቢ ሰሜን ሱዳን ዝቆመ ሓበራዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ብፍጻም ኩምሩክን ዴን መንሱር ንዝተባሃለ ወሰንቲ ናይ ደቡብ ከተማታት ከም ዝተቆጻጸሩ ተገሊጾም መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘቕርቦ ክስ ነቲ ጎንፂ ዝያዳ ኣተሓሳቢ ገይርዎ ብዘለሉ እዋን ሓደ ስሙ ዘይተጠቕሰ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሱዳን ትሪቡን ከም ዝገለጽዎ ቶም ዓመፅቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ካብ ግዛት ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተላዒሎም ብምባል መብርሂ ሂቡ ዘሎም ቶም በዓል ስልጣን ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ነቲ መጥቃዕቲ ደገፍ ዝሃባ ድሮናት ካብቲ ኣብ ውሽጢ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከብ ብሕቡራት ኢምረት ዓረብ ከም ዝምራሕ ዝንገረሉ ወታደሮ ማዓስከር ዝተላኸየን ድማ ኢሉ ነቲ ተግባር ድማ ብኢትዮጵያን ዓረብ ኤምሬትን ዝድገፍ ናይ ወፃኢ ወራር ክብሉ ፈርጀምዎሎም ሶማሊያ ብገዳ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ወታደሮ ማዓስከር ከተቕወም ከም ዘይተፈቅድ ገሊጻ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼኽ መሐሙድ ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ብትርብ ምንቃፍ እታ ሃገር ኣብ ሶማሊላንድ ወታደሮ ማዓስከር ከተቕውም ከም ዘይፍቅድ መግላጹ ኣህጉራዊ ማዕኸን ዜና አልጀዚራ ዘርጉሕ ጸብጻብ ኣመልኪቶም እቲ ፕሬዚደንት ምስ ማዕኸን ዜና አልጀዚራ ብዘካየዱ ቃለ መሕተት ሶማሊያ ኣብ ሶማሊላንድ ዝኾነ ይኹን ናይ ወጣተኛታት ወታደራዊ ህላወ ከም ዘይተፈቅድ ብምግላጽ መንግስቲ ሶማሊያ ዝኾነ ዓይነት ኢዳእታውነት ከም ምስ ዘጋጥም ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ጠንቂቖሎም እቲ ክህነት ዝሕሰብ ዘሎ ማዓስከር እስራኤል ንጎረባብቲ ሃገራት ንምጥቃዕ ከም መበገሲ ክውዕል ከም ዝኽእል ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼኽ መሐሙድ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ማሕባል ሉዓውነትን ዞባዊ መርጋዕን ሶማሊያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ተግባር ከም ዝኾነ ይከሲሱ ዘሎም ሶማሊላንድ ኣካል መሬታ ምዃና ክትገልጽ እንከላ መሪሕነት ሶማሊላንድ ድማ ንዲፕሎማስያዊ ኣፍልጦ እስራኤል ብሓጎስ ተቐቢልዎሎም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ከም ቤትና ብዝቕጽል ብሓደሽቲ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዩ ሰላም በብዘለኹም መናዓኹም ይኹን